Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini pukul 7:39 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya mau lihat perolehan suara Pilpres 2019. Suara yang masuk baru 30%. Paslon 1 mendapatkan 29,18% atau 14.837.057. Paslon 02 28.098.954 atau 55,2%. Sementara pasangan nomor 3 Ganjar Mahfud mendapatkan 15,57% atau 7,9.015.515. Aceh, paslon 1 mendapatkan 76%, paslon 2 20%, paslon 3 2%. Cakupan 48,85% suara yang baru masuk. Bali, paslon 1 cuma mendapatkan 3%. Sementara paslon 2 50%, paslon 3 45%. Cakupan yang baru masuk 29%. Sementara Banten, paslon 1 mendapatkan suara 37,55%, paslon 2 49%, paslon 3 3%, 12%. Suara yang baru masuk 22,85%. Ini versi kawal pemilu. Bengkulu, paslon 1 mendapatkan 18%, paslon 2 mendapatkan 69%, paslon 3 mendapatkan 11%. Daerah Istimewa Yogyakarta, paslon 1 mendapatkan 21%, paslon 2 mendapatkan 48%, paslon 3 mendapatkan 29%. DKI Jakarta, paslon 1 mendapatkan 41%, paslon 2 40%, paslon 3 17%. Gorontalo, paslon 1 mendapatkan 28,8%, paslon 2 66%, paslon 3 55%. Jambi, paslon 1 25%, paslon 2 64%, paslon 3 10%. Cakupan 56,43% suara yang baru masuk.